نیروگاه برق آبی راغون انشاءات بزرگترین گیدروانرژتیکی عصر 21 بوده. راهاندازی ساختمان و بنیاد آن یکی از دستاوردهای بی‌سابقه جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی است. این شب و روزها کارهای ساختمانی در قطعه‌های گوناگون نیروگاه برق آبی راغون با سرعت جریان دارند. از روند کارهای ساختمانی همکاران ما گزارش می‌دهند. صدای تکنیکاهای پراقتدار، حرکت ماشین‌های بارکش، فعالیت مکانیزم‌های معاصر و زحمت صادقانه ساختمانچیان در همه قطعه‌های ساختمانی انشاءات عظیم عصر نیروگاه برقی آبی راغون از ادامه با سرعت کارهای سازندگی درک می‌دهند. روند کارها در این انشاءات تقدیرساز با استفاده از مصالح ساختمانی با صفت، تکنولوژی‌های پیشرفته جهانی به راه مانده شده. هر یک مرحله ساختمان تحت نظارت قطعی مهندسان و متخصصان قرار دارد. اجرای با صفت کارهای ساختمانی در سربند اساسی نیروگاه با زحمت شبانه روزی بناکاران، مهارت بلند مهندسان و متخصصان و استفاده تکنولوژی‌های معاصر با سرعت ادامه دارد. کارهای خوابانیدن مواد شغل زمین در تکیه دیواری پایانی در سطح 1148 متر و پریزمای تکیه دیواری بالایی سربند در سطح‌های 1155 1156 متر مطابق جدول تصدیق شده ادامه داشته. تنها در ماه ایول در منطقه تکیه دیوارها 25169 متر مکعب مواد شغل زمین خوابانیده شد. در مجموع باشد در سربندی نیروگاه در همین دوره 454055 متر مکعب مواد ساختمانی جایگیر کرده شده است. یادروی سربند که وظیفه اساسی آن پیشگیری نمودن گزارش آب از داخل سربند، تامین استواری و بی‌خطری انشاءات در تمام دوره استفاده می باشد. اجرای کارهای ساختمانی در قطعه مذکور با رعایت قطعی طلبات تکنولوژی و استانداردهای بین المللی صورت می گیرد. آن زمان کارها در قسمت بالایی سربند، یادروی سربند و در قسمت بالایی پایانی سربند با یک جوش خروش رفته ایستاده است. در اینجا زیاده از 80 عدد مکانیزم ها به طریق شبانه روزی کار کرده ایستاده است. ما در خدمت یادروی سربند قرار داریم. کارهای ساختمانی آید ریختن، تخت و هموار نمودن، قبض و قبض خوابانیدن نوادهای گلخاک رفته ایستاده است. در سطح 1135 و 10 سانتی متر قرار داریم. قسمت فیلترهای زون گزارش در سطح 1135 متر و 6 سانتی متر قرار دارد. صفت کارهای ساختمانی به واسطه از طرف گروه نماینده فرمایشگر به طریق شبانه روزی نظارت کرده می شود. ما کوشش می نماییم که موادهای خوابانده شده سربند را در مدت‌های معین شده با صفت بلند به اتمام رسانیم. در دیگر انشاءات ساحل چپ نیروگاه آب قبول کننده دائمی نیز کارهای ساختمانی وسعت تازه پیدا نمودند. در این قطعه ساختمانی از اول سال کارهای زیاد مهندسی به انجام رسیدند. از جمله زیاده از 24730 متر مکعب کارهای خاکبرداری، 2178 متر مربع بتون پوشی، نصب زیاده از 99000 متر طولانی انکرهای شیدتناک و بیش از 16000 متر طولانی انکرهای آهن و بتونی اجرا گردیده است. همچنین در قسمت درآمدگاهی نقب‌های آبرسانی اگریگات‌های رقمی 3 و 4 کارهای بتون خوابانی کنستروکتیوی آغاز گردیده تا امروز زیاده از 64000 متر مکعب بتون خوابانیده شده است. ما در آب قبول کننده 3 و اگریگات 3 و 4 قرار داریم. از سطح 1148 کارهای آرماتور بندی سر کردیم تا سطح کف قریب در تمام شده است. کارهای بتون خوابانی در نقب چهارم تمام شد، در رقم سیوم ادامه داده آرماتور بندی. در از دیوارها باشد از تو دیوارها ترازی 1157 قسمت دیوارها با بتون پوش کرده شد. کارهای آرماتور بندی و خلابمونی بتونگیری ادامه دارد. در دیگر قطعه‌های ساختمان نیز کارهای مهندسی و تکنیکی مطابق نقشه پیش می‌روند. در برآمدگاه نقبی ساختمانی قبط چهارم کارهای زمینی ادامه داشته، نصب انکرها بیش از 26% و بتون خوابانی فراز درآمدگاه قریب 6% حجم عمومی قرارداد را تشکیل می‌دهد. منطقه کاری خدمت پرتال که این قبط چهارم نقبی است 4 آ و بی باشد.
که در برماها باشد، برماهای 27 28 29 و 30 31 باشد، کارهای آرماتوربندی، کفشرگری و بتونخوابانی رفته ایستاده است. باقی مانده باشد در این برماها کارهای برماهای 31 و 32 باشد، پروده‌کشی این حال رفته ایستاده است که در اینجا زیاده از 150 بس شبانه روزی بگیم 300 نفر کار کرده ایستاده‌اند. роғун имрӯз танҳо майдони сохтмони як нерӯгоҳ нест. ин корзори нангуномӯз арсаи ҷасорату созандагӣ ва намунаи олии меҳнати аҳлонаи мардуми тоҷикистон буда пояи устувори иқтисоди миллӣ, қадами муҳим дар рушди энергетика ва ояндаи дурахшони давлату миллат мебошад. در شهر خوجند به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دوام 5 سال اخیر بیشتر از 1300 انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شد. حالا باشد کارهای ساختمانی در زیاده از 100 انشاءات دیگر ادامه دارد. اینک به استقبال سزاوار این جشن تاریخی در شهر خوجند با اشتراک معاون یکم سروزیر کشور حاکم خالقزاده بنیاد مهمانخانه و مجمع معاصر تجارتی آغاز گردیده. یک کارگاه نو نیز مورد بهره برداری قرار داده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. در ولایت سوخت با تطبیق بازثمر برنامه‌های ساحوی بنیاد و به استفاده دادن کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی ادامه دارد که این روند به افزایش حجم استحصال محصولات، تقویت اقتدار صادراتی و تأسیس جایهای نوی کاری زمینه مساعد فراهم آورده، صاحبکاران و سرمایه‌گذاران با عملی نمودن چنین اقدامات در تطبیق همه‌جانبه هدف چهارم ملی صنعتی‌کنانی با سرعت کشور سهمی بیشتر می‌گذارند. با مقصد سهمگذاری در این روند مؤسسان جمعیت دارای مسئولیت محدود فرتونه و کمپانیا در انشاءات استحصالی کارخانه ارچه، کارگاه سفته‌کنی و رنگ و بارنمایی درهای بین حجروی را به کار درآوردند. در مراسم به استفاده دادن کارگاه نو که معاون یکم سروزیر کشور حاکم خالقزاده اشتراک داشتند، اطلاع داده شد که دستگاه‌های استحصالی از آلمان و ایتالیا وارد گردیده باز 40 جای کاری تأسیس یافت. در این کارگاه اکثری دستگاه‌های استحصالی خودکار است. استفاده وسیع دستگاه‌های خودکار برای زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات با صفت مساعدت می‌نماید. اساساً درهای استانداردی به ایندیویدوالی رنگ‌وبار کرده می‌شوند. در گذشته هنگام دستی در یک بسته کاری زیاده از 15 20 دانه درها رنگ‌وبار کرده می‌شدند. حاضر باشد با سیستم اتوماتیک کنونی شده تجهیزاتی که ما از آلمان وارد کردیم 10 مرتبه محصول زیاد گردیده در یک بسته کاری زیاده از 100 تا 120 دانه درها را رنگ‌وبار می‌کنند. حالا در کارخانه ارچه زیاده از 250 نمودی درهای بین حجروی استحصال کرده می شود. ضمن بازدید تاکید گردید که با هدایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای رشد منبعده ساحه صنعت، استفاده ثمرناک اقتدارهای استحصالی، جلب سرمایه، بنیاد کارخانه‌های نو، استحصال محصولات صادراتی و تأسیس جایهای نوی کاری تدبیرهای مشخص عملی می شوند. دوامی بیشتر از 1.5 سال می شود که در دو کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود فرتونه و کمپانیا 40-50% طلبات استحصالی با نیروی برق از حساب پنل‌های آفتابی تامین کرده می شود. علاوه بر این برای انتقال اشیاء خام و محصولات تیار نقلیات برقی مورد استفاده قرار گرفته است که این اقدام به تطبیق تکنولوژی‌های سبز، استفاده ثمرناک ذخیره‌ها و تامین رشد استوار استحصالات مساعدت می‌کند. همزمان در این روز با اشتراک معاون یکم سروزیر کشور حاکم خالقزاده در ساحل دریای سیر واقع در شهر خوجند بنیاد مهمانخانه زمانوی و مجمع معاصر تجارتی آغاز گردید. گفته شد که این مجمع بسیار ساحوی یکی از بزرگترین لایحه‌های سرمایه‌گذاری در شهر خوجند به حساب رفته هدف آن تشکیل مهمانخانه، مرکز معاصر تجارتی و خدمت‌رسانی سطحی بین المللی می باشد. تأمین ولایت قانون همیشه در محور فعالیت مقامات پروکراتورای جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در این زمینه دوام 6 ماه سال 2026 از جانب مقامات تدبیرهای سودمند عملی شد. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما.
در прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти риёсати прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи васеъи прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷаласа ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ширкат варзиданд. дар оғози маҷлис махсус таъкид гардид ки сиёсати дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар арсаи байналмилалӣ мавқеи тоҷикистонро боз ҳам таҳким бахшида қабули қадномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба эълон намудани 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамчун ташаббуси навбатии ҷумҳурии тоҷикистон бозгӯи эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз сиёсати сулҳпарварона созанда ва башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. бо ташаббуси пешвои маъзами миллат бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ва дастрасии принсипи инсондӯстӣ 16 соли 2026 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв ба имзо расид. ин иқдоми инсондӯстона ки нисбат ба доираи муайяни шахсони дар қонун пешбинишуда татбиқ мегардад далели равшани сиёсати башардӯстона ва иҷтимоии давлат буда ба шаҳрвандон барои ислоҳ барқарор намудани мавқеи иҷтимоӣ ва идомаи зиндагии созанда дар ҷомеа имконияти нав фароҳам меорад. дар ин раванд ба роҳбарону кормандони мақомоти прокуратура дастур дода шуд ки иҷрои бемайлони қонуни мазкурро таҳти назорати қатъӣ қарор дода татбиқи амалӣ онро дуруст таъмин намоянд. дар идомаи кори маҷлис натиҷаҳои фаъолияти мақомоти прокуратура дар нимсолаи якуми соли 2026 ва ҳолати назорати прокурорӣ оид ба риояи ҳуқуқ озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷараёни пешбурди таҳқиқ тафтиши пешакӣ ва амалисозии адолати судӣ мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуданд. қайд карда шуд ки дар ин давра сатҳи содиршавии ҷиноят 2.3% паст гарда вобаста ба вазъи риоя ва иҷрои қонунгузории мамлакат 4698 санҷиш гузаронда ҳуқуқу манфиатҳои поймолшудаи 235586 нафар шаҳрвандон барқарор намуда 38627 санади эътиноии прокурорӣ татбиқ карда 47602 нафарро ба ҷавобгарии моддии интизомӣ ва маъмурӣ кашида 2842 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. бо дахолати прокуророн 1 миллиард 159 миллион сомонӣ аз ҷумла 365 миллион сомонӣ ба манфиати давлат барқарор гарда 107 гектар қитъаи замин ба ҳолати аввала баргардонида 1430 сарчорво ба тариқи асл барқарор карда шудааст. назорат ба 7774 парвандаи ҷиноятӣ таъмин гарда аз ин шумора 7254 парванда барои баррасӣ ба суд ирсол карда шудааст. муфаттишони прокуратура тафтиши 2471 парвандаи ҷиноятиро ба анҷом расонида дар рафти тафтишоти пешакӣ 53.3 миллион сомонӣ аз ҷумла 27.5 миллион сомониро ба манфиати давлат барқарор намуданд. прокуророн дар баррасии 5567 парвандаи ҷиноятӣ ва 6558 парвандаи оилавӣ, маданӣ, иқтисодӣ ва маъмурӣ иштирок намуда ба 507 санади ғайриқонунии судҳо эътироз оварданд. дар фарҷоми маҷлис баробарону кормандони мақомоти прокуратура ҷиҳати пурзур намудани назорати прокурорӣ таъмини иҷрои босифати дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, татбиқи дурусти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв, тақвияти мубориза бар зидди ҷинояткорӣ бахусус муқовимат бо коррупсия, терроризм, экстремизм ва дигар зуҳуроти номатлуб, инчунин сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дастури супоришҳои мушаххас дода шуданд. дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи ҳайати мушовараи агентӣ оид ба ҷамъбасти натиҷаи фаъолияти мақомот барои нимсолаи аввали соли 2026 доир гардид. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ализода зариф, масъулин ва ҳайати васеъи кормандони мақомот ҷаласаи ҳайати мушовараи агентӣ оид ба ҷамъбасти натиҷаи фаъолияти мақомот барои нимсолаи аввали соли 2026 баргузор гардид. иброз гардид ки
таҳлилу баҳогузории фаъолияти мақомот нишон медиҳад ки дар нимсолаи аввали соли 2026 кормандони агентӣ бо амалисозии босамари ваколату вазифаҳои хизматӣ таъмини иҷрои дахлдори дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати кишвар дар самтҳои назорати истифодаи самараноки маблағҳои буҷетӣ ва молу мулки давлатӣ, пешгирӣ, ошкору ба қайдгирии ҳуқуқвайронкуниҳо ва ҷиноятҳои коррупсионӣ, иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта ва таҳқиқу тафтиши пешакии онҳо ба анҷом расонида дар ин ҷода ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гаштаанд. ҳамзамон вобаста ба фаъолияти анҷомдодаи мақомот дар робита ба супоришҳои протоколии ҳукумати кишвар дар самти пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо марбут ба истифодаи ғайриқонунӣ ва дуздии қувваи барқ, фурӯш ва ғайриқонунӣ ҷудо кардани қидаҳои замин, экстремизм ва терроризм, риояи қонунгузории миллӣ дар самти танзими ҷашну маросим, инчунин муайян ва пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва корҳои амалишуда дар самти таблиғу ташвиқи зидди коррупсионӣ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. қобили зикр аст ки ҷаласа бо унсури замонавӣ бо истифода аз технологияҳои коммуникатсионӣ гузаронида шуда, дар рафти он тамоми кормандони воҳидҳои сохтории маҳалливу минтақавии мақомот тариқи фосилавӣ иштирок намуданд. ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ аз омилҳои муҳими рушди устувори кишвар ба шумор рафта, барои рушди соҳаи сайёҳӣ, беҳтар гардидани сифати зиндагии аҳолӣ ва ҳифзи сарватҳои табиии кишвар аҳамияти муҳим дорад. бо ин мақсад дар палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи ҳайати мушовара оид ба арзёбии вазъи экологии қатқади дарёи хонақоҳи шаҳри Ҳисор баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи ҳайати мушовара доир ба натиҷаҳои аудити экологӣ оид ба арзёбии вазъи экологии қатқади дарёи хонақоҳи шаҳри Ҳисор баргузор гардид. дар кори ҷаласа масъулин ва аъзои ҳайати мушовараи палатаи ҳисоб, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор, кумитаи ҳифзи муҳити зист, вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, энергетика ва захираҳои об, кишоварзӣ, саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин коршиносон ва мутахассисони соҳа иштирок намуданд. зимни ҷаласа таъкид гардид ки аудит дар доираи татбиқи аудити экологӣ ва бо мақсади арзёбии вазъи воқеии муҳити зист, истифодаи самараноки захираҳои табиӣ, таҳкими амнияти экологӣ ва таҳияи тавсияҳои амалӣ барои мақомоти дахлдор гузаронида шудааст. зикр шуд ки дарёи хонақоҳ яке аз манбаъҳои муҳими обии шаҳри Ҳисор маҳсуб ёфта, дар таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ бо захираҳои обӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ, ҳифзи экосистема ва нигоҳдории мувозинати экологӣ нақши муҳим дорад. аз ин рӯ истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зист ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардид. дар фарҷоми ҷаласа ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ва дигар сохторҳои масъул ҷиҳати татбиқи тавсияҳои аудит, таҳкими ҳамкориҳои байниидоравӣ ва идомаи тадбирҳои ҳифзи муҳити зист тавсияҳои дахлдор пешниҳод гардида, таъкид шуд ки иҷрои онҳо ба таъмини амнияти экологӣ ва рушди устувори минтақа мусоидат хоҳад кард. дар ноҳияи Хӯросон 239 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз бо саҳми сокинону соҳибкорон пурра сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. инчунин то таҷлил аз ин ҷашни фархундаи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ иловатан дигар иншооти муҳими хоҷагии халқ бунёд мегардад. гузориш дар ин хусус. ба истиқболи арзанда аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ гӯшаву канори мамлакат ба корзори созандагиву ободонӣ табдил ёфтааст. зеро имрӯз ҳар як шаҳрванди меҳан иқдомҳои бунёдкориро пешаи худ намудаву бо истифода аз хурдтарин имконот дар рушду пешрафти як гӯшаи диёр ҳиссаи созгор мегузоранд. дар заминаи амалӣ намудани чунин иқдомҳои созандагӣ сокинони ободгари ноҳияи Хӯросон азм гирифтанд ки бо ба роҳ мондани корҳои ободонӣ дар ҳама самтҳо нақшгузор бошанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Хӯросон 239 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки дар рӯзҳои наздик мо ба пуррагӣ аз иҷрои нақшаи бардоштдоштаи худ
мебароем. бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ву симхонаҳои иловагӣ, марказҳои маишиву хизматрасонӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсоливу саноатӣ, таъмиру мунфаршнамоии роҳҳои маҳалливу марказӣ, ин ҳама маҳз ба хотири рушди маҳал, беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва сазовору арзанда пешвоз гирифтани ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлоли давлатӣ ба роҳ монда мешавад. ҷамоати деҳоти фахрободи ноҳияи Хуросон аз дурдасттарин деҳот ба ҳисоб рафта, сол аз сол бо ба роҳ мондани иқдомҳои бунёдкорӣ ободу зебо гашта истодааст. дар ин ҷамоати деҳот бо саҳми мақомоти маҳаллӣ, сокинону соҳибкорон ва аҳли ҷамоатчигӣ сохтмони як қатор иншооти зарурии хоҷагии халқ оғоз гардида, то имрӯз қисмати беши онҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаву дар иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. то имрӯз дар ҳудуди ҷамоати деҳоти фахробод корҳои ободонию созандагӣ бо суръат давом дорад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти фахробод то алҳол 5 адад пулҳои мошингузар сохта ба истифода дода шуданд. як адад пули мошингузар сохтмонаш идома дорад. инчунин дар назди 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ҷамоат симхонаҳои иловагӣ иборат аз 10 то 16 симхона сохта 2 адад муассисаҳои таълимӣ аллакай ба истифода дода шуданд таи солҳои гузашта ва 4 муассисаи таълимии дигар низ омодагӣ доранд ки дар арафаи соли хониш, дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони симхонаҳои иловагиро ба итмом расонида ба истифода диҳанд. сулҳу субот ва истиқлоли давлатӣ ба он боис гардидааст ки чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар ноҳияи Хуросон иншооти мухталифи хоҷагии халқ бунёд гардида, ҳамзамон коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шаванд. корхонаи истеҳсоли хишти пухта дар ноҳияи Хуросон дар даврони истиқлоли давлатӣ ба фаъолият оғоз намуда, ҳамарӯза бо истеҳсоли хишти босифат дар таъмини биносозон бо ин нави маҳсулот ҳиссаи муносиб мегузоранд. ин ҳама созандагиҳо бозгӯи ҳисси баланди бунёдкориву ободонии аҳли деҳот дониста шуда, марҳила ба марҳила анҷом дода мешаванд. айни замон дар раванди корҳои бунёдкорӣ дар минтақаҳои селгузари ноҳия тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва иқдомҳои пешгирӣ аз сар задани ҳодисаҳои нохуши табиӣ ба роҳ монда шудаву амалӣ гардида истоданд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Хуросон, Ахбор. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Турсунзода корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома доранд. дар доираи чунин иқдомҳои созанда сокинони деҳот то имрӯз зиёда аз 45 километр роҳҳои байнидеҳавиро мунфарш намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар доираи омодагиҳои ҳамаҷониба ба истиқболи ҷашни муқаддасу таърихии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Турсунзода корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. яке аз самтҳои муҳими ин тадбирҳо мунфаршкунии роҳҳои дохили деҳаҳо мебошад ки бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва саҳми фаъоли сокинон амалӣ мегардад. ин иқдом ба беҳтар гардидани вазъи инфраструктури маҳаллӣ, осон шудани рафтуомади сокинон ва таъмини шароити мусоид барои рушди иҷтимоиву иқтисодии деҳот мусоидат мекунад. дар идомаи ин корҳои созанда сокинони деҳаи Шодмон як низ ташаббус нишон дода, қариб 3 километр роҳи дохили деҳаро ки солҳои зиёд таъмиру асфалтпӯш нашуда буд, бо сифати баланд мунфарш намуданд. ин роҳ барои сокинон аҳамияти калон дошта, пас аз анҷоми корҳои сохтмонӣ, рафтуомади нақлиёт ва пиёдагардон ба маротиб беҳтар мегардад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Навобод то имрӯз 45 километр роҳҳои байни деҳавӣ ҳудуди ҷамоати деҳоти Навобод асфалтпӯш гашта, ҳама сокинони ҳудуди ҷамоати деҳоти Навобод барои истиқболи самимона ва дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама камари ҳиммат баста рӯ ба ободиву гулгулшукуфоии маҳалли худ, хонаи худ, кӯчаи худ, ҳудуди худро обод карда истоданд. сокинони деҳаи мазкур бо изҳори қаноатмандӣ аз чунин корҳои ободонӣ таъкид мекунанд ки амалисозии ин иқдомҳо натиҷаи сиёсати созандаи роҳбарияти олии кишвар ва талошҳои муштараки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорон ва аҳолӣ мебошад. корҳои мунфаршкунӣ ва дигар тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ дар ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Турсунзода бо мақсади дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ идома хоҳанд ёфт. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъотии Ахбор.
در شهر خوروغ سالهای اخیر با استفاده از اصولهای معاصر کشاورزی و بنیاد گرمخانه‌ها به رشد ساحه سبزیجاتکاری توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. این است که در شهر امسال باز 3 گرمخانه زمانوی در مساحت 1200 متر کوادراتی ساخته شده، در آن پرورش پمیدور و بادرینگ و بلغاری به راه مانده شده است. گزارش در این خصوص. در دوره تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و اجرای هدف استراتژی مملکت تامین امنیت اوزوقواری در شهر خوروغ به رشد ساحه کشاورزی و استفاده ثمرناک هر وجب زمین اهمیت اولین درجه داده می شود. این تدبیر امکان می دهد که نوابسته از فصل سال استحصال محصولات تر و تازه کشاورزی تامین گردد. امسال در شهر خوروغ با تشبث صاحبکار محلی عزیزبک لشکربکов و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ به خاطر ارزنده استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با 3 گرمخانه زمانوی بنیاد گردید. این گرمخانه ها با رعایت طلبات معاصر اگروتکنیکی ساخته شده برای پرورش محصولات خوشصفت تمام شرایط ضروری را فراهم می‌آورند. تامین امنیت اوزوقواری یکی از اهداف‌های استراتژی حکومت کشور به حساب رفته جهت رسیدن به این هدف افضلیت‌ناک و سری وقت تامین نمودن اهالی با محصولات تر و تازه. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ همساله بنیاد گرمخانه‌های معاصر را در شهر خوروغ به نقشه می‌گیرد و امسال با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ و صاحبکار وطنی در شهر خوروغ با 3 عدد گرمخانه معاصر در مساحت 1200 متر کوادراتی که به پرورش سبزیجات نگرانیده شدند بنیاد گردیدند. این زمان در گرمخانه‌ها کشت بادرینگ، پمیدور و قلمفور بلغاری به راه مانده شده است. نشونمای خوب زراعت‌ها از آن شهادت می‌دهد که استفاده تکنولوژی‌های معاصر و نگاهبین درست اگروتکنیکی برای به دست آوردن حاصل بلند مساعدت می‌کند. طور مسئولان ساحه ابراز می‌دارند گرمخانه‌های نو امکان می‌دهند که طلبات ساکنان شهر به سبزیجات تر و تازه در تمام فصل‌های سال بهتر تامین گردیده وابستگی از محصولات وارداتی تدریجاً کاهش یابد. همزمان این اقدام برای تنظیم نرخ محصولات کشاورزی در بازار نیز تأثیر مثبت می‌رساند. بار در سطح بلند تزیین نمودن جشن 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و بهتر نمودن کارهای سازندگی و آبادکاری در شهر خوروغ باز یک قطار کارهای نو دیگر انجام داده شدند. این زمان 3 نمود محصولات کشاورزی در این گرمخانه پرورش کرده می شود و ساکنان شهر خوروغ می توانند در 4 فصل یعنی از محصولات تر و تازه کشاورزی وسیع استفاده برند. با استفاده از نظام آبیاری صرفه‌کارانه و دیگر تکنولوژی‌های معاصر در گرمخانه‌ها امکانیت پرورش زراعت‌ها با صفت بلند فراهم آمده است. این تجربه نشان می‌دهد که حتی در شرایط محدود بودن زمین‌های کشاورزی می‌توان با استفاده عاقلانه امکانیت‌ها استحصال محصولات وطنی را افزایش داد. با مورد استفاده قرار گرفتن 3 گرمخانه نو امکانیت‌های استحصالی شهر خوروغ بازم وسیع گردیده برای تامین بازار داخلی با محصولات تر و تازه وطنی زمینه مساعد فراهم آمده است. این اقدام بر رشد ساحه کشاورزی، تامین امنیت اوزوقواری، تأسیس جایهای نو کاری و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی مساعدت نموده سهم ارزنده در پیشرفت شهر خوروغ می‌گذارد. مهره طاهر، مبارکشاه رستم، شهر خوروغ، اخبار. پنجکند یکی از مرکزهای مهم تمدن و فرهنگ تاجیکان امروز نه تنها با میراث غنی تاریخی بلکه با رشد هنرهای مردمی و امکانات‌های سیاحی نیز معرفی می‌گردد. در آستانه تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر تحت عنوان گردشگری و هنرهای دستی تحکیم بخش وحدت ملی همایش جمهوری برگزار گردید که هدف آن معرفی امکانات‌های سیاحی، احیای هنرهای مردمی و تحکیم ارزش‌های وحدت ملی ارزیابی شد. گزارش در این خصوص. در کاخ لایق شهر پنجکند با ابتکار کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان همایش جمهوریوی تحت عنوان گردشگری و هنرهای دستی تحکیم بخش وحدت ملی برگزار گردید. پیش از آغاز قسم رسمی همایش مهمانان از نمایش هنرهای مردمی که محصول دست هنرمندان شهر پنجکند بودند بازدید نمودند. در نمایشگاه نمونه‌های سوزنی دوزی، گل دوزی، بافندگی، کلولگری، کندکاری و دیگر هنرهای سنتی تاجیکان به معرض گذاشته شده. توجه
توجه اشتراکچیان را به خود جلب نمود. در چاره‌بینی تاکید گردید که صلح و ثبات و وحدت ملی که امروز تاجیکستان با آن افتخار دارد برای رشد تمام ساحه‌ها از جمله فرهنگ، هنرمندی و گردشگری زمینه استوار فراهم آورده است. محض در فضای آرام و آسوده امروز امکانیت فراهم آمده است که هنرمندان تاجیک ایجادات خود را معرفی نموده سیاحان خارجی با تاریخ و فرهنگ غنی ملت تاجیک از نزدیک آشنا گردند. ذکر کرده شد که شهر پنجکند با یادگاری‌های نادر تاریخی، طبیعت دلفریب، موضع‌های سیاحی و مقام شهر جهانی هنرمندی یکی از مرکزهای مهم رشد گردشگری مملکت به حساب می‌رود. با اندیشه اشتراکچیان همایش برگزار نمودن چنین چهاره‌بینی‌ها برای معرفی امکانیت‌های سیاحی، رشد هنرهای مردمی و بلند برداشتن حس خودشناسی ملی اهمیت کلان دارد. همچنین گفته شد که رشد هنرهای دستی می‌تواند در بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی به خصوص زنان و دختران، تأسیس جایهای نوی کاری و زیاد گردیدن استحصال محصولات ملی سهم نظر است گذارد. در فرجام همایش تاکید شد که برگزاری چنین چهاره‌بینی‌ها برای تحکیم وحدت ملی، گسترش فرهنگ صلح و همدیگرفهمی، رشد سیاحی و معرفی امکانیت‌های تاجیکستان در عرصه بین‌المللی مساعدت نموده در راه تطبیق هدف‌های سازنده دولت و حکومت سهم ارزنده می‌گذارد. دلیری بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکند، اخبار. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон озмоишгоҳи замонавии энергетика, захираҳо ва энергосарфанамоӣ мавриди истифода қарор дода шуд. гузориш дар ин хусус. фаъолияти озмоишгоҳи энергетика, захираҳо ва энергосарфанамоӣ ба омӯзиш, таҳлил ва татбиқи технологияи муосири энергетикӣ, баландбардоштани самаранокии истифодаи захираҳои энергетикӣ ва рушди энергосарфанамоӣ равона шудааст. озмоишгоҳ бо таҷҳизоти нави ченкунӣ, назоратӣ ва таҳлилӣ таъмин аст. истифодаи таҷҳизоти муосир, нишондодҳои асосии барқ, шиддат, ҷараён, басомат, қувваи фаъолу реактивӣ, тағйирёбии сарборӣ ва ҳолати устувории шабакаи барқро дақиқ намуда, сабабҳои талафоти нерӯи барқ, пастшавии сифати барқ ва номутадилии кори таҷҳизоти барқиро муайян месозад. дар озмоишгоҳи мазкур бисёр таҳқиқотҳои илмӣ дар самти омӯзиши манбаъҳои барқароршавандаи энергия, алал хусус панелҳои офтобӣ таҳқиқот бурдан дар самти насби таҷҳизотҳое ки аз ҳисоби шамол истифода мешавад ва инчунин таҳқиқотҳо дар самти бурдани истеҳсоли биогаз ва таҳқиқотҳо бурдан дар самти сифати энергия ва инчунин гузарондани аудити энергетикӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат мекунад. дар озмоишгоҳ дастгоҳҳое мавҷуд аст ки ҳарорати таҷҳизоти энергетикӣ, ноқилҳо, муҳаррикҳо, трансформаторҳо ва дигар унсурҳои техникиро дақиқ менамояд ва нуқтаҳои аз ҳад зиёд гармшударо пеш аз ба вуҷуд омадани садама нишон медиҳад. истифодаи ин таҷҳизот дар пешгирии вайроншавӣ, баландбардоштани эътимоднокӣ ва таъмини бехатарии энергетикӣ нақши муҳим дорад. самти дигари фаъолияти озмоишгоҳ омӯзиши кори генераторҳо ва манбаъҳои мустақили истеҳсоли нерӯи барқ мебошад. генератори таҷрибавӣ барои санҷиши реҷаи кори муҳаррик, сарфи сӯзишворӣ, устувории истеҳсоли нерӯи барқ ва имконияти истифодаи он дар шароити гуногуни сарборӣ истифода мешавад. барои таҳлили таъсири муҳити зист ва партовҳои техникӣ, озмоишгоҳ бо таҳлилгари газ низ таъмин аст. дар самти омӯзиши манбаъҳои барқароршавандаи энергия, аз ҷумла энергияи офтобӣ, озмоишгоҳ аз таҷҳизоти махсус барои ченкунии параметрҳои радиатсияи офтобӣ, санҷиши самаранокии панелҳои офтобӣ ва арзёбии шароити кори онҳо истифода мебарад. ин таҳқиқотҳо барои рушди энергияи сабз, интихоби дурусти технологияи офтобӣ ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи онҳо дар шароити иқлимии Тоҷикистон заминаи мусоиди илмӣ фароҳам меоранд. озмоишгоҳи энергетика, захираҳо ва энергосарфанамоӣ чун пойгоҳи илмӣ ва амалии муосир барои рушди энергетикаи миллӣ, истифодаи самаранокии захираҳо, ҷорӣ намудани технологияи нав ва таҳкими амнияти энергетикии Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард.
طبق اطلاع در 25 سال آینده شماره خوانندگان به 4 میلیون نفر میرسد. در برابر افزایش شماره خوانندگان طلبات به کتاب‌های درسی نیز بیشتر می‌گردد. در اساس درخواست ریاست شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌های کشور برای تحصیل سال‌های 2026-2027 5 میلیون و 800 هزار نسخه کتاب‌های درسی نشر گردیده دسترس مسئولان کرده شد. گزارش در این خصوص. در شرایطی که دولت و حکومت با علم و معارف و تعلیم و تربیه همچون پایه مهم دولتداری و منبع تشکل ذخیره‌های انسانی توجه اساسی دارد، تامین محصلین همه زینه‌های تحصیلات با کتاب‌های درسی و آموزگاران با مواد متدی مهمترین عامل پیشرفت این ساحه محسوب می‌شود. در اساس درخواست ریاست و شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌های کشور جهت تامین مؤسسه‌های تعلیمی با کتاب‌های درسی برای تحصیل سال‌های 2026-2027 5 میلیون و 800 هزار نسخه کتاب درسی نشر گردیده قسم زیادی آن با مسئولان ساحه دسترس گردیدند. در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان اولین مراتبه 9 میلیون و 154 هزار نسخه کتاب درسی از نشر برآمد. ما توانستیم که برای سال تحصیلی 2025 پورا 9 میلیون و 125 هزار نسخه کتاب درسی را تامین نماییم. برای نقشه سال 2026-27 باشم ایرو احتیاجاتی که از تمام شهر و ناحیه جمهوری مسائل تعلیمی به وزارت معارف درخواست نمودند 5 میلیون و 800 هزار نسخه است که علاکه 40% کتاب درسی رو علاکه پورا تقسیم کرده است دسترس مسائل تعلیم گردانده شده است. اساسی همه گونه اصلاحات و نوگانی در ساحه معارف و بهتر شدن صفت تحصیل با تهیه کتاب‌های درسی با طلبات استانداردی تحصیلات مطابق وابسته است. مرکز تهیه نشر و معاملات کتاب‌های درسی علمی و متدی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای بهتر نمودن شفافیت فعالیت برای پرداخت اجاره کتاب‌های درسی رقمی‌کنی ساحه‌ها را مهمترین روند حسابیده حالت پرداخت مبلغ نگهداری و فاندگردانی اجاره کتاب‌های درسی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی را با نظام نوی رقمی گذراندند. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای گزارش به پرداخت غیر نقدی برنامه بیلینگی تأسیس داده شده است در مرکز تهیه نشر معاملات کتاب درسی. طول 2 سال است که این برنامه فعالیت دارد. پورا مسائل تعلیمی جمهوری تاجیکستان پرداختش و برنامه بیلینگی برآورده شود. این برنامه به نهایت خوب است. پدر و مادر صورت حسابی که هست میتواند حق پرداخت کتاب درسی را توسط برنامه بیلینگی برآورند. مسئله بهتر شدن سطح و صفت کتاب‌های درسی و بازنگری مضمون و محتوای آنها زیر توجه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. از جانب مرکز تهیه نشر و معاملات کتاب‌های درسی علمی و متدی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جهت مطابق ساختن مضمون و محتوای کتاب‌های درسی با اصلاحات ساحه و نوگانی‌های علمی با مقصد رشد دادن نظام تحصیلات کشور و همقدم زمان گردانیدن آن من بعد نیز تدبیرهای سودمند می‌اندیشند. کتاب و دانش چراغ معرفت و پایه پیشرفت هر دولت است. با همین هدف در جمهوری تاجیکستان همساله آزمون‌های جمهوری راه‌اندازی گردیده بهترین استعدادهای نورسان و جوانان را به هم می‌آورند. در شهر استراوشان غالبان دور شهری آزمون‌های جمهوری قدردانی شدند. توجه نمایید به گزارش نوبتی. با مقصد قدرشناسی استعدادهای جوان و هوسمندگردانی آنها به آموزش و ایجادکاری در تالار قصر فرهنگ شهری استراوشان مراسم تنتنوی قدردانی غالبان دور شهری آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است علم فروغ معرفت شاهنامه‌خوانی و تاجیکستان وطن عزیز من برگزار گردید. ضمن سخنرانی مسئولین مقامات محلی شهر تاکید نمودند که برگزاری آزمون‌های جمهوری از اقدام‌های مهم و سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به حساب رفته هدف آنها بلند برداشتن ذوق کتابخوانی رشد تفکر علمی دریافت استعدادهای نو تربیت نسل دانشمند و صاحب فرهنگ احیای ارزش‌های ملی گسترش فعالیت اختراعکاری و نوآوری و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی میباشد. ذکر گردید که ساکنان شهر استراوشان همساله در این آزمون‌های جمهوری اشتراک فعال داشته در دوره‌های ولایتی و جمهوری به نتیجه‌های نظررس نائل می‌گردند. این نشان دهنده بازگاه توجه روزافزون جوانان به کتاب و دانش، علم، فرهنگ و هنر میباشد. امسال در دور شهری آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، شاهنامه‌خوانی و تاجیکستان وطن عزیز من در مجموع 5674 نفر اشتراک نموده، زیاده از 300 نفر به دور ولایتی رخصت گرفتند. ناطقان همزمان سهم ارزشمند آموزگاران و پدر و مادران را در تربیت نسل صاحب علم و صاحب هنر مخصوص تاکید نموده برای مهنت صادقانه و دستگیری پیوسته
پیوسته فرزندان اظهار سپاس و قدردانی کردند. در ادامه به غالبان برای اشتراک فعال و نتیجه های شایسته در مرحله های من بعده آزمون ها کامیابی های بیشتر آرزو گردیده به آنها دیپلم، سپاسنامه و مکافات های پولی تقدیم کرده شد. مراسم قدردانی در فضای ادانه و روحیه بلند وطن دوستی و دانش اندازی جنبست گردیده باری دیگر ثابت ساخت که سیاست دولت در سمت دستگیری جوانان صاحب استعداد، رشد معرفت و فرهنگ و احترام به ارزش‌های ملی در جامعه ثمره نیک به بار آورده برای تربیت نسل آینده ساز زمینه استوار فراهم می‌آورد. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهری استروشن، اخبار. امروز در باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه روزهای فرهنگی شهر نورک و ناحیه‌های فرخور، یووان و مسچوح برگزار گردید. در این روز کشاورزان و هنرمندان شهر و ناحیه‌های کشور محصول دستشان را پیشنهاد ساکنان و مهمانان پایتخت گردانیدند. صنعتکاران با پیشنهاد برنامه رنگین کنسرتی به این چاره‌بینی فضای ادامه بخشیدند. همکاران ما گزارش می‌دهند. در доираи чорабиниҳои бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи фарҳангии ноҳияи Фархор баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фархор, меҳмонон ва сокинони пойтахт аз намоиши дастовардҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумии ноҳияи Фархор боздид намуда, бо имкониятҳои истеҳсолӣ ва фарҳангии ноҳия аз наздик шинос шуданд. дар намоишгоҳ инчунин дастовардҳои соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, фаъолияти соҳибкорон ва имкониятҳои сайёҳии ноҳияи Фархор муаррифӣ гардида, бозгӯи рушди устувори ноҳия дар солҳои соҳибистиқлолӣ буданд. аз ҳама он дастовардҳое ки дар давоми 35 соли соҳибистиқлолии ватанамон ки мо мардум албатта меболем, мефахрем, аз он хурсандӣ мекунем ки дар чунин ватани биҳиштосоз зиндагӣ кор ба фаъолият мекунем, тавонем сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишварро дастгирӣ кунем ва бори дигар ба мардуми ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон диҳем ки тоҷик кист, тоҷик зери сиёсати роҳбари давлат чӣ гуна дастовар дорад. ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия маҳсулоти кишоварзӣ, меваю сабзавоти тарутоза, маҳсулоти истеҳсолии маҳаллӣ, таомҳои миллӣ ва намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла чакандӯзӣ, гулдӯзӣ ва дигар анъанаҳои миллиро ба маърази тамошо ва фурӯш гузоштанд. иброз гардид ки рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ тибқи ҷадвали чорабиниҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 баргузор гардида, ҳадафи онҳо муаррифии дастовардҳои иҷтимоию иқтисодӣ, рушди сайёҳӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва таҳкими робитаҳои фарҳангии байни минтақаҳои кишвар мебошад. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон ва аҳли фарҳанги ноҳияи Фархор баргузор гардида, бо иҷрои суруду таронаҳои ватандӯстона, рақсҳои миллӣ ва санаҳои ҷолиби ҳунарӣ ба чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хос бахшиданд. ба муносибати ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғи фарҳангӣ фароғатии кулли ҷавонони шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Масчоҳ бо иштироки васеи сокинону меҳмонони пойтахт баргузор гардид. ҳадафи асосии чорабинӣ муаррифии дастовардҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангиву ҳунарӣ ва имкониятҳои сайёҳии ноҳияи Масчоҳ, инчунин таҳкими робитаҳои фарҳангӣ байни минтақаҳои мамлакат арзёбӣ мешавад. дар ин ҳамоиши бошукӯҳ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони касбу кори гуногун, аҳли илму фарҳанг, фаъолони ҷомеа ва сокинону меҳмонони пойтахт иштирок намуданд. меҳмонон нахуст аз намоишгоҳи дастовардҳои ноҳияи Масчоҳ дидан карданд. дар гӯшаҳои махсус маҳсулоти кишоварзӣ, меваю сабзавоти тару тоза, маҳсулоти саноатӣ, ҳунарҳои мардумӣ, намунаҳои чакандӯзӣ, қолинбофӣ, чӯбтарошӣ, кулолгарӣ, заргарӣ ва дигар маҳсули дасти ҳунармандони ноҳия ба маърази тамошо гузошта шуда буд. инчунин маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолӣ ва имкониятҳои сармоягузории ноҳия муаррифӣ гардида, таваҷҷӯҳи иштирокдоронро ба худ ҷалб намуд. امیدواریم که مردم اینجا از فرهنگ و دستاوردهای ناحیه ما استقبال میکنند و آرزو میکنیم که این آغاز زیبا و بسیار پرنشاط بزرگترین جشن دولتی و ملی ما یعنی 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان خواهد شد. با اون خاطر ما
شهر دوشنبه را فراشهر میگوییم که واقعا هم دوشنبه در الهیدگی یک شهر متمدن است. یک شهر هست که در برابر حفظ کردن فرهنگ قدیم معاصر هم هست. ضمن بازدید به مهمانان اطلاع داده شد که ناحیه مسجد امروز با دستگیری پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان در راه رشد استوار اجتماعی و اقتصادی قدم‌های نظررس می‌گذارد. در نمایشگاه دستاوردهای ساحه‌های معارف، تندرستی، ورزش و فرهنگ ناحیه نیز معرفی گردیدند. مهمانان با کتاب و دستاوردهای ایجادی اهل قلم، نمونه‌های هنرهای مردمی و امکانات‌های سیاحی منطقه شناس شده به سطح و صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند. قسمت فرهنگی چرابینی با برنامه رنگین کنسرتی آغاز گردید. هنرمندان ناحیه مسجد با اجرای سرودهای وطن دوستانه، ترانه‌های مردمی، رقص‌های ملی و صحنه‌های جالب تئاتری شده هنر و استعداد خود را پیشکش حاضری نمودند. روزهای فرهنگی ناحیه مسجد در شهر دوشنبه بار دیگر نشان داد که ساکنان این گوشه زیبا منظری کشور با مهنت صافدلانه، هنری والا و احترام به ارزش‌های ملی در پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده می‌گذارند. شام امروز باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه به یک گوشه واقعی معرفی دستاوردهای ناحیه یاوان تبدیل یافته بود. در دوره برگزاری روز فرهنگی ناحیه یاوان مهمانان و ساکنان پایتخت با دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و هنری این گوشه آبادانی وطن از نزدیک شناس گردیدند. این تدبیر که با هدف معرفی امکانات‌های استحصالی و فرهنگی ناحیه، تحکیم همبستگی میان منطقه‌های کشور و ترغیب محصولات وطنی راه اندازی شده است، بار دیگر ثابت ساخت که هر گوشه تاجیکستان صاحب استقلال دارای ذخیره‌های بوی مادی و معنوی بوده در پیشرفت دولت سهم ارزنده می‌گذارد. یکی از بخش‌های سرتماشابین چرابینی یارمارک فروش محصولات کشاورزی بود که در آن تمام جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه یاوان با بیش از 40 تن محصولات تر و تازه کشاورزی اشتراک نمودند. میوه‌های شهدبار، سبزوات خوش‌صفت، عسل طبیعی، محصولات چاره‌داری و دیگر نعمت‌های زمین با نرخ‌هایی که نسبتاً به بازار ارزان‌تر بودند، پیشنهاد ساکنان و مهمانان پایتخت گردانیده شد. این اقدام نه تنها برای تامین اهالی با محصولات باصفت و دسترس مساعدت می‌نماید، بلکه ثمره مهنت دهقانان و زحمت کشاورزان ناحیه یاوان را نیز به طور شایسته معرفی می‌کند. در نمایش دستاوردهای صنعتی ناحیه محصولات کارخانه‌های استحصالی از جمله محصولات کارکردی کشاورزی، مصالح ساختمانی، نوشاکی‌ها، محصولات خوراکواری و دیگر نوع‌های استحصال وطنی به معرض گذاشته شدند. این بخش بازگوی رشد با سرعت ساحه صنعتی ناحیه بودن نشان می‌دهد که ناحیه یاوان امروز در برابر پیشرفت ساحه کشاورزی به یکی از مرکزهای مهم استحصالی مملکت نیز تبدیل یافته است. در برابر این گوشه هنرهای مردمی با رنگارنگی خود دقت تماشابینان را بیشتر جلب نمود. هنرمندان صاحب ذوق ناحیه نمونه‌های بهترین چکندوزی، گلدوزی، سوزنیدوزی، کندکاری، کلالگری و دیگر هنرهای اجدادی را به معرض گذاشته با مهارت والای خود از پیوند استواری عنعنه‌های ملی با روزگار امروز شهادت می‌دادند. این گوشه بازگوی آن بود که هنرهای مردمی همچون میراث گرانبهای فرهنگی حفظ گردیده از نسل به نسل با محبت انتقال می‌یابند. بخش طعم‌های ملی نیز از پرجاذبه‌ترین قسمت‌های نمایشگاه محسوب می‌یافت. کدبانوهای ناحیه با مهارت خاص انواع گوناگون طعم‌های ملی را آماده نموده، فرهنگ غنی دسترخوانداری تاجیکان، مهمان‌نوازی و سنت‌های قدیمی مردم را معرفی کردند. هر یک طعام نه تنها لذتی خاص بلکه تاریخ و فرهنگ و رسم و آیین‌های خلق تاجیک را تجسم می‌کرد. همزمان در گوشه‌های الهیده امکانات‌های سیاحی و دستاوردهای ساحه‌های معارف، تندرستی جوانان و ورزش نیز معرفی گردیده سیمای واقعی این گوشه آبادانی وطن را پیشکش مهمانان نمودند. برنامه رنگین فرهنگی که در زمینه چرابینی مذکور به راه مانده شد بسا جالب و خاطرمند دایر گردید. هنرمندان ممتاز ناحیه با اجرای سرودهای وطن دوستانه، ترانه‌های مردمی، رقص‌های ملی و صحنه‌های جالبی تئاتر کنانیده شده فضای ایدونه را باز هم رنگین‌تر گردانیده از فرهنگی والا، ذوق بلندی هنری و عنعنه‌های پرقناوت مردم ناحیه یاوان مژده رسانیدند. тантанаҳои истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаю маҳаллаҳои ноҳияи спитамин идома дорад. ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ дар боғи фарҳангӣ фароғатии маркази ноҳия намоиши дастовардҳо ва барномаи фарҳангии ҷамоати деҳот ташкил мегардад. ин ҳафта чунин чорабинӣ аз ҷониби сокинони ҷамоати шаҳраки навкат доир карда шуд. гузориш дар ин хусус.
ноҳияи Спитамин дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат рушди бештар намуд ва ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 5 сол мувофиқ ба нақша чорабиниҳо бояд 622 иншоот бунёд таъмиру таҷдид мегардид. аз ҳисоби буҷети давлатӣ саҳмгузории соҳибкорони ватандӯст иқдомҳои дастаҷамъонии аҳолӣ нақша барзиёд иҷро дар 740 иншоот корҳо анҷом ёфта дар назар аст ки рӯзҳои таҷлил аз ҷашни миллӣ боз 60 иншооти дигар мавриди истифода қарор дода шавад. бо вусъати корҳои бунёдкорию созандагӣ рушди соҳаҳо рӯҳияи баланд тантанаҳои ҷашнӣ дар маҳаллию деҳа оғоз ёфта чун нишони эҳтирому арзгузорӣ ва самимият ҳар ҳафта аз тарафи ҷамоати деҳот дар маркази ноҳия намоиши дастовардҳо, корҳои ҳунармандӣ, барномаи фарҳангӣ ва истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил мегардад. аҳли маҳаллаҳои ҷамоати шаҳраки Навкат, хонандагон, варзишгарон, ҳунармандон, кормандони соҳаи фарҳанг, адибон, овозхонҳои халқӣ дар боғи фарҳангии фароғатии маркази ноҳия растаҳои намоишӣ ташкил карда дар он дастовардҳои хонандагон, корҳои рассомӣ, хӯрокҳои миллӣ, фарҳангу ҳунари миллии тоҷиконро ба намоиш гузоштанд. роҳандозии чунин иқдом арзгузорӣ ба фазои ободу озод, ифтихор аз соҳибистиқлолии мамлакат буда баёнгари рӯҳии баланд, фаровонии неъмат, самараи заҳмати ҳамагон ва ҳифзи арзишҳои миллӣ мебошад. дар баробари баргузории растаҳои намоишӣ ташкили маҳфилҳо, шеъру таронахонӣ дар боғи фарҳангии фароғатии маркази ноҳия ва кӯдакон ҷои бозию хушҳолӣ ташкил шудааст. таъкид шуд ки истиқлолияти давлатӣ бузургтарин неъмат, дастовард ва мардуми тоҷик буда бо сиёсати хирадмандонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон халқи тоҷик ба рӯзҳои неку шоиста расида имрӯз вазифаи ҳамагон аст ки дар таҳким ва устувории пояҳои истиқлолияти миллӣ саъю талош намоянд. барномаи фарҳангӣ таҳти унвони «Истиқлоли мо, иқболи мо» иҷрои суруду таронаҳо, шодию хушҳолии ҳамагон, ифодагари рӯҳияи баланду иқболи нек доштани мардуми тоҷик ва кулли сокинони ноҳияи Спитаминро бозгӯ мекард. хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Кӯлоб таътили тобистонаро дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Шарура ки дар яке аз мавзеъҳои зебоманзари ноҳияи Муъминобод воқеъ гардидааст мегузаронанд. дар басти аввал 110 хонанда ҷалб гардиданд ки 80 нафари онҳо аз шаҳру деҳоти Кӯлоб ва 10 нафари онҳо аз ноҳияҳои восеъ Муъминобод ва Шамсиддини Шоҳин мебошанд. гузориш дар ин хусус. бо мақсади хушу гуворо гузаронидани таътили тобистонаи мактабачагон бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва маблағгузории иттифоқи касабаи вилояти Хатлоно шаҳри Кӯлоб дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Шарора воқеъ дар яке аз мавзеъҳои зебоманзари ноҳияи Муъминобод басти аввали истироҳати тобистона барои 110 нафар хонандагон ташкил карда шуд. масъулини мақомоти иҷроия дар маросими кушодашавӣ басти аввал иштирок намуда кулли истироҳаткунандагонро табрик намуда иброз доштанд ки бо дастуру супоришҳои раҳбарияти олии кишвар ҳамасола дар таътили тобистона лагерҳои истироҳатӣ ташкил карда мешаванд ки ҳазорон нафар хонандагон дар онҳо ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. дар ин баст 80 нафар хонандагони шаҳру деҳоти Кӯлоб ва 10 нафар аз ноҳияҳои восеъ Муъминобод ва Шамсиддин Шоҳин давоми 12 рӯз ба истироҳат фаро гирифта мешаванд. дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Шарура тамоми шароитҳо барои хонандагон муҳайё гардонида шудаанд. аз рӯи реҷаи муайянгардида ба китобхонию маҳфилҳои гуногун, овозӣ, бозиҳои варзишӣ ва саёҳат дар мавзеъҳои тарихии ин минтақа ҷалб карда мешаванд. истироҳаткунандагон порчаҳои шеърӣ қироат намуда барномаи фарҳангии бошукӯҳӣ пешниҳоди меҳмонон гардониданд. ҳамзамон иброз гардид ки баъди анҷоми басти якум боз 120 нафар хонандагон дар басти дуюм ба истироҳатгоҳи мазкур ҷалб карда мешаванд. раҳматалӣ назри эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Муъминобод, ахбор. дар истироҳатгоҳи мактабии дурахшони ноҳияи Файзобод дар таътили тобистона дар ду давра 280 нафар ба истироҳати тобистона фаро гирифта мешаванд. барои хуб гузаштани таътили тобистона дар назди 30 муассисаи таълимии ноҳия 600 хонанда ба истироҳат фаро гирифта шуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус.
تعطیل تابستانه را بیشتری خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه فیض‌آباد در لاگر کودکانه درخشان که در موضع خوشباد هوای موضع چشمسار جایگیر است خاطربان می‌گذرانند. برای خوش و خاطربان گذرانیدن استراحت تابستانه مکتبیان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد و با سهم کارمندان شعبه معارف ناحیه ماه قبل تعمیر و تجدید بینای و دیگر انشاءات انفراستراکچوری مؤسسه استراحتی خوانندگان آغاز گردیده با صفت بلند نوسازی کرده شد. همکنون با راه اندازی تدبیرهای آبادانی عین زمان نمای مؤسسه استراحتی مکتبی درخشان ناحیه فیض‌آباد خیلی زیبا و دیدنی گردیده است. میدان فوتبال و والیبال مکان دوست داشته ترین برای استراحت کنندگان به حساب می رود. در برابر این همچنین در اینجا استراحت کنندگان در برابر مشق و تمرین و سالمگردانی با بازی شاهمات و تنیس وقت استراحتی خود را خیلی خوش می‌گذرانند. هر یک گروه در بینای علاهیده‌ای با شرایط بهتر و خوبتر فراهم گردیده جایگیر می‌باشند. نسیم فارم و نکخت تازه استراحتگاه مکتبی درخشان در مرحله اول تعطیل تابستانه سال جاری 140 نفر خوانندگان را به این مکان زیبا و دیدنی آورده است. ضمن کشاده شوی دور اول استراحتی مکتبیان ابراز گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد خوب به کمال رسانیدن نسل نورس و در روحیه انساندوستی و میهندوستی و افتخار ملی تربیت نمودن فرزندان و رشد ساحه معارف مملکت پیوسته تدبیرهای سودمند را راه اندازی می‌نماید. برای فراغت و استراحت خوش خوانندگان مربیان هر گونه مشغولیت‌های شوق‌آور و چاره‌بینی‌های سودمند را برگزار می‌نمایند. در جاده فراگیری خوانندگان به استراحت تابستانه با همدستی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در نزد 30 مؤسسه‌های تعلیمی شعبه معارف ناحیه فیض‌آباد استراحتگاه‌های نزد مؤسسوی فعالیت دارند. در مجموع در استراحتگاه‌های نزد مکتبی عین زمان زیاده از 600 نفر خوانندگان تعطیل تابستانه خود را خاطربان دایر می‌نمایند. ба хотири дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳама ҷамоати деҳот ва шаҳраки ноҳияи шаҳри Туз иқдомҳои экологӣ роҳандозӣ шуда кӯчаву маҳал, муҳити зист ва назди ташкилоту идораҳо тоза карда мешаванд. гузориш дар ин хусус. бо иштироки васеи сокинону кормандони идораҳои давлатӣ дар ҳар як маҳалла ва ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи шаҳри Туз тадбирҳои экологӣ ташкилу баргузор гардида дар рафти он 2 канори роҳ аз хору хас ва алафҳои худрӯи тоза карда шуда баҳри боз ҳам зебову рангинтар гардонидани кӯчаву роҳрав ва муҳити атроф гулҳои рангоранг шинонида шуд. тозаву озода нигоҳ доштани симои ҳар як шаҳру деҳот аз маърифати баланди тозакорӣ ва ҳисси зебоипарастии сокинонаш дарак медиҳад. дар сатҳи баланд ва дастовардҳои меҳнатӣ ҷашн гирифтани саҳнаҳои муҳими таърихӣ мароми сокинони ноҳияи шаҳри Туз қарор гирифта пайваста дар якҷоягӣ бо кормандони ташкилоту идораҳо ҳамин гунаи иқдомҳои тозакориро ба роҳ мондаву назди манзилҳояшон то кӯчаву маҳал ва боғу гулгаштҳоро тозаву озода менамоянд. амалисозии барномаҳои давлатӣ ва чунин иқдомҳои оммавӣ ба он боис гардида истодааст ки муносибат ва таваҷҷӯҳи сокинон ба ҳифзи муҳити зист бахусус ниҳолшинониву кабудизоркунӣ беҳдошти муҳити атроф тоза нигоҳ доштани манбаъҳои обӣ ҳифзи олами наботату ҳайвонот ва тарбияи насли наврас дар ҳамин рӯҳия хубтару беҳтар гардад. иштирокчиёни тадбири мазкур шафати роҳу кӯчаҳо ва бехи дарахтонро аз алафҳои худрӯй тоза карда ҳамчунин маконҳои ҷамъиятӣ назди ташкилоту идораҳо соҳили ҷӯйбор ва дигар манбаъҳои обиро аз ҳар гуна партовҳо тоза намуданд. масъулини бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи шаҳри Туз ҳадаф ба он равона намуданд ки минбаъд низ бо ҷалби васеи сокинон ва кормандони касбу кори гуногун чунин иқдомҳои марбут ба тозагии муҳити атрофро дар дигар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия анҷом бахшанд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи шаҳри Туз, ахбор. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. дар натиҷаи обхезӣ ва яш дар ҷануби чин дасти кам 39 нафар ҳалок ва 9 каси дигар ғайб заданд. дар робита ба бад шудани вазъ дар баъзе ноҳияҳо сатҳи баланди хатари сурх эълон карда шудааст. гуфта мешавад ки зиёда аз 130 000 нафар ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуданд. ёдовар мешавем ки боронҳои шадид ки аз тӯфони майсак ба вуҷуд омаданд чанд рӯз боз идома доранд. дар минтақаҳои аз ҳама осебдида сатҳи об қариб ба 1 метр расид. дар ҳамин ҳол обуҳавошиносон аз наздик шудани тӯфони дигаре ҳушдор медиҳанд ки метавонад ба шарқи кишвар борон